Taka. Hi guys! So today is maglalaro kami ng Poison. So, ayan na siya. So, ikaw yung first. Ikaw yung first, be. O, pumili ka na. Pili. Ikaw yung pumili. Hindi na kita bate. Pili na. O, pili. Nakaharap talaga sa yung camera. Ba. Okay na? Okay. So guys, ako na next. Di pa gay, maduga. Game. So, ako first, nagkakakuha. Ito. Save. Yes. Kami lang. Ito hawakan kapag kinuha ka nun. Ikaw naman lang yung tinudorin na lang natin. Pero ka. Ito. Share. Ikaw na next. Ukakag lang. Ano yan? Wait tayo. 3, 2, 1. Go. Ah! Nabuga! How to hide? Hi! Guys! Ano ba? Uy, ko dyan. Hello, guys! Guys! Na-stop mo camera. Hi, guys, ka sa kanila. Guys! 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 Ay, no, na yan. Dirty na yan. Dirty. It's para manamnam na. Ay, sorry. Sorry, my baby. No. Happy birthday! Happy birthday! Ay! Nalaglag! Ako naman. Happy birthday to... Dulo mo. Ay! Nalaglag! Oops! Ang galing! Ano kaya pwede itanim? Dito, oh. No! That's mine! That's Jack. Pwede itanim. Paano ba ito natanim sa Maynila? Ah! Yung kalamansi, guys. Lang.